Magsugod na ta! Lingkuranan hiposa! Pagdali, paspas kay gamay na lang ang oras! La 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 la. Tara na! Dali na! Magsugod na ta! Cancers Company Call! Pagdali para dili mabukol. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kinsay absent! Wala! Very good! Asa ang props, men? Company Call! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Check, 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 check. Check, 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 check! Good morning! Naay mo gamit sa gym. Importante kaayo. Dili na lang tamo reklamo. Sila man ang nakauna. Mamalhin na lang ta. Tuta sa purok ono. Tara mamamalhin ta. Paspas dagan para dilita. Maunhan. Tara, tara, mamamalhin ta. Pasinin nyo. Ang sayaw, hapit na tayo. Sir, nakapa-schedule na may daan. Hapon pa mi mahuman. Daku-daku raba among abang. Pwede mo balhin lang mo. Pasin bakante dito. At tuta sa purok dos. Tara mamamalhin ta. Paspas dagan para dilita. Maunhan. Tara, tara, mamamalhin ta. Pasinin nyo. Ang sayaw, hapit na kayo. Sir, kami sad ang nakauna. Gani harami alauna. Pwede mo makapaabot. Dili na lang ta maglagot. Unsaon naman ni paghuman. Wala man laing praktisanan. Kinootaba. Naay kalamidad. Naay kalamidad. Sir, wala na tayo praktisanan. Kayang gym, buhatong bakwidanan. Performers, padayon ta, dili mabalaka, mahuman rata, salig sa kagalingon, kita magpadayon, kaysa ato ang panaglalin, daghantang nasugatan o nakatunan, kaysa pagbalhin-balhin, pagsalig sa kagalingon, magpabilin! Lalin, lalin sa naghalim. Lalin, lalin, lalin sa naghalim. Lalin, 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 lalin sa naghalim. Lalin, lalin, lalin sa naghalim. Kato kita sa naghalin, dito kita magpabilin.
ug munindot ang